Dragi pčelari, dobar dan. Evo nas u novi prilog u emisiji Pčelarstvo za početnike. Danas ćemo govoriti o pregradnoj dasci. Šta je u stvari pregradna daska? Sama reč pregradna daska znači nešto treba da se pregradi. U ovom slučaju u pčelarstvu pregradna daska služi znači za pregrađivanje pčela, za sužavanje legla, za deljenje dva društva i tako dalje. Ima mnogo razloga, ali glavni razlozi su vam ti. Ako želimo da jedna naša košnica koja ima 20 ramova, ja govorim za pološku, da sužavamo leglo, onda koristimo pregradnu dasku. Pregradna daska ništa drugo nije nego jedan zatvoreni sistem, da kažemo tako, sa šper pločom, sa lesonitom, nešto šire od samog rama. Ovo je ram kojeg sam ja koristio za pčelarenje, dimenzije 30 puta 40 i sada nam, kao što se vidi na ovome, znači ramovi su stacionirani u središnjem delu, pod uslovom da sa prednje strane košnice imamo leto za taj deo. Ali, obično se pčela stacionira ili sa leve strane košnice ili sa desne strane košnice. Kada se stacionira na desnoj strani, onda koristimo ovu pregradnu dasku s ove strane. Ako se stacionira sa leve strane, onda koristimo drugu jednu dasku koja isto napravljena od rama, samo pod tim uslovom zato što je tu ima lesonit i s jedne i s druge strane, znači malo je drugačije. Druge pregradne daske, evo kao na primjer ova, isto se koristi kod pološki pod uslovom da pregrađujemo pčelu između medišta i plodišta. Šta znači to? Svaka košnica, svaka pčela ima svoj medišni prostor i ima plodišni. Sad, kod pološke i medišni i plodišni prostor je sve to zajedno, ali mi pčelari onda šta radimo? Radimo to, ako je na primjer ovdje u ovom delu je pčela, odnosno taj, da ga nazovem plodišni, onda ako hoćemo da imamo čist med u ovom delu, onda mi ovu rešetku spustamo, pregrađujemo pčelu sa ovom rešetkom. Ovo je deo Hahnemannove rešetke, tako se zove ta rešetka, samo što je ona velike površine, odnosno veličine. Ovo je nešto smanjeno da bi mogle pčele iz jednog da prođu na drugoj strani. Sve pčele mogu da prođu, jer je to 6 mm taj prolaz, ali matica ne može da pređe ovamo gde je medišni da bi polagala jaja. Zato se ta pregradna daska koristi. Imamo još jednu pregradnu dasku, još jedan tip. Evo, to je ovakav. Ukoliko želimo našu pološku, ako želimo u našoj pološci da imamo dvomatično, odnosno dve matice, onda ovo stavljamo na sredinu i s ove strane imamo 10 ramova sa pčelom, to je jedna pčela, i druga pčela je sa druge strane. Znači, jedna matica, druga matica s druge strane. Ovaj deo je napravljen zbog toga da bi i jedna i druga
matica imale isti miris. Što znači? U proleće, kada je dobra paša, onda se ova daska izvuče iz košnice, jednu maticu odvojimo u poseban nukleus sa nekoliko ramova, već to je tehnika, kasnije ćemo to obraditi, onda spojimo kompletnu pčelu i imamo veoma jako društvo za prolećnu pašu, pod uslovom da prolećna paša je dobra. Eto, to je što se tiče pregradnih daski. Pregradne daske treba stalno imati na pčelinjaku, jer se nikad ne zna u koje vreme, kada će da bude potrebna. Pa eto, ako sam rekao, možda sam nešto i zaboravio, ako sam rekao što vas interesuje, do sledećeg priloga puno pozdrava i krenite što pre. Ako danas niste krenuli, sutra je već kasno. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da treba krenuti što pre, a o tome ćemo imati još govora.